салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. дар навор имрӯзаи мо якчанд намуд хачибекҳои беҳтарин мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. чотаки бародаро лайка кам ҷиқиде наву лайка зеркне бародаро. яке мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Спитамен. нархи мошин 33500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 220 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 35 19 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. бародаро мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷош заводикои як даст гаштагиай, камтарак арзон мешавад. мошина мегирӣ, фақат раҳмат мегӯӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 243 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 70 00 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин солаш 97-ай, 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, дискҳои рамашка дорад. мошин бе камбудиай, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 194 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 55 31 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. автомат биё любой ҷоша бин чӣ хели дастурат ҳаст, ҳамин хелай мебошад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 289 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 09 10 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош буд-чидаги газ, бензин ҳардаш кор мекунад. кондитсионер, ях, печка, алов. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 197 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 70 64 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. харидори аниқ занг занад, беҳуда занг назанед, ба телефон напурсен. харидор бошӣ, биёед пеш мошина бин. мошин дар колхози Россия. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 230 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 00 64 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 217 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 77 70 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6997 ابیوم موتور 06 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کاندیسیونر کار میکند. 4 تا الکتروپاکت دیسکای رمشکا یک ساله حجت دارد. چشکیش سازای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 36000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 236000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 009 90 86 86 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین خوبه های میکنی راحت کرده میگردی پیچکا علاوه 100% موتور دود نمیکند مثلا نمیخورد با گاز بنزین هر دوش کار میکند. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 164000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 935 40 66 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ستراشنو ماشین فروشی تن جیباده موتور نوای کراسکان نوای 4 بالونی پاچکا خریداری کنکریتنی باشی زنگ بزن. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 22500 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 147000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 99 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6997 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. چشکیش نوای خدای 100% یک ساله حجت دارد. خریدار انیق باشید زنگ بزن با سودا می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 36000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 236000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 41 41 31 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6998 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین ساستیانی 100% سنتر زمانگ دو ترزه پیش الکتروپاکت لوک کنوبکا قطعه کاندیسیونر دارد کار نمیکند باکای با کنوبکای. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 35000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 229000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 555 76 02 20 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ساستیانش بهترین راسخو ندارد. موتور خدای کوزوب 100% سالن بالونش تازه پولنی تیاره بهوده خارجی نپرسید. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 32000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 209000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 01 71 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. فقط میشینی های میکنی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 23000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 150000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 91 71 17 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6998 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. یک ساله حجت کاندیسیونر کار میکند. گاز عموما دیدگی نیست. زاوادسکوی چشکوش مالیاری کار دارد. آدمای 23000 ارزان میکنه خوبش زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 33500 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 219000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 501 83 83 83 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6992 объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин нав мотор кадагия 4 баллони нав документош буд шидагия қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 16000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 105000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 972 33 33 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.